नमस्कार मुठोफोने बंदीते आजकेर निवेदन माझेरहाट स्टेशन। माझेरहाट हलो शियालदा दक्षिण शाखार विशेष करे बजबज लाइनेर एकटी स्टेशन। तो ये स्टेशन थेके आपनी नईहाटी आसार लोकालও पाওয়া যাবে, आबार बारासाते आसार लोकालও पाওয়া যাবে, ओदिके सार्कुलार रेलेও যাওয়া যাবে, पाशापाशी मेट्रोर सुविधा रयेछे, एखाने मेट्रो स्टेशन रयेछे। तो आजके এই ভিডিওটা বানানোর মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে স্টেশনটি আসছে माझेरहाट स्टेशन, এখানে एक नम्बर प्लैटफर्मे एमटी वागन दाड़िए थाकार कारणे दो नम्बर दिए आमादेर जावार जोन्नो सिगनल देওয়া হয়েছে। ठीक सेई समय 3 नम्बरे आप गाड़ी ढुकेছে शियालदागामी गाड़ी এবং যে গাড়িতে যাত্রীরা নেমে তাড়াহুড়ো করে লাইন টপকাতে চাইছিলেন কেউ কিন্তু ওভারব্রিজ ধরছেন না। তো এরকম অবস্থায় যে কোনো সময় যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমাদের পথ চলতি অবস্থায় সবারই বোঝা উচিত যে সবার আগে কিন্তু জীবন চলে গেলে কিন্তু সেটা আর ফেরত আসবে না। তো 11 কিলোমিটার দূরের এই স্টেশনটি দেখুন কেমন দেখতে, যা পুরোটাই গোলাইয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। আর মানুষ কতটা বেপরোয়া না হলে এরকম ঘটনা ঘটাতে পারে। चलती पथे विपद किन्तु कखनो बोले कয়ে आसे ना। ताई यदि कखनो ट्रेन थेके नेमे अपर पाशेर प्लैटफर्मे जाबार प्रयोजन हय अवश्यई फुट ओभारब्रिज व्यवहार करुन, अन्यथा दुपाशे भालो करे ताकिये तबेई लाइन पारापार करुन। तो এই ছিল আজকের নিবেদন। সবাই ভালো থাকবেন। ভারতীয় রেলের আপনাদের যাত্রা শুভকামনা করে শেষ করছি আজকের উপস্থাপনা। ধন্যবাদ।